107.7. 107.7. Energy FM Kalibo. Energy Weather Report. Energy Weather Report. Kasi manwahay raro sitwasyon makaron sa may Rojas Avenue, iya sa may barangay poblasyon sa Banwa, ita Kalibo, kung sa siin nga ni mabaskugon ro buo karon ita ugan kama naman ita hangin nga daga itry kara nga severe tropical storm opong mga kasimanwa. Samtang sa aton kara nga pag obserbar pila nga ni karon ka mga tricycle or mga pampasahero karon nga tricycle sa gihapon ro nagabiyahe aga pila man ka mga bikulo ro nakikita naton nga nagabiyahe sa gihapon maskin nga ni mabaskog ro ugan aga hangin iya sa aton karang probinsya. Samtang sa aton man karang update no maghalin kara sa DOST Pag-asa 11 ka mga banwa iya sa aton karang probinsya Itaklan rogin pa idagumot ang ani karon sa signal number 3 raya ro banwa ita Makato, Tangalan, Kalibo, New Washington, Igbahay, Leso, Malay, Nabas, Numancia, Batan ag Buruanga. Samtang nagapabilin sa signal number 2 ro pila karon ka mga banwa man iya sa atong karang probinsya Itaklan nga uwa nga ni karon sa listahan it signal number 3 mga kasimanwa aga daywang beses nga ni karangan naglandfall man si severe tropical storm Opong sa may porosyon karon ita Palanas, Masbate mga kasimanwa aga padayon sa gihapon nga nagatinir iya sa aton karang PAR or sa Philippine Area of Responsibility mga kasimanwa. Kaina nga ni karon around 4 AM mga kasimanwa nabatsyagan gonit aton karang mga kalibunhon no aga patiman karon do pila ka mga residente ag mga pumuyo naton iya sa probinsya Itaklan ro pag-umpisada karon ita mabaskog nga hangin ag ugan kaina mga kasimanwa ag makaron nga ni sigidas gon ro pagbubo ita ray karang mabaskog nga ugan aga sundan pagid kara ita hangin mga kasimanwa. Energy FM Kalibo.